नाजरीन, कश्मीर ऑप्टिमिस्ट में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की मिसालें जो हैं हर जगह दी जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में दी जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर हम खासकर कश्मीर वादी की बात करें तो यहाँ पर जो हैं काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और उनमें से एक ख़ास डेस्टिनेशन जो है वो गुलमर्ग हैं। और इस वक्त कश्मीर ऑप्टिमिस्ट की टीम जो है वो गुलमर्ग में मौजूद हैं। हालांकि अभी जो कोविड की सूरत हाल अगर हम भारत की बात करें तो काफ़ी वर्स्ट चल रही थी, केसेस काफ़ी आ रहे थे और डेथ्स भी हो रही थी। उसके नतीजे में जो है टूरिस्ट्स की जो तादाद यहाँ पे है वो फ़िलहाल काफ़ी कम है। लेकिन जो लोकल टूरिस्ट्स हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, वो अब यहाँ का जो है रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो कोविड की सूरत हाल है वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही हैं। तो हमने अब आज मुनासिब जाना कि हम इन जो यहाँ पर जो लोकल टूरिस्ट्स हैं इनसे बात करके इनसे जानते हैं कि इन्हें यहाँ आके कैसा लगा। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं। आप हमें अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से आए हो। जी, मेरा नाम सजाद इस्माइल है। जी, सुबह 8 बजे निकले थे तो पहले हम बाबा ऋषि गए थे और उसके बाद यहाँ ही लंच किया। तो सुबह से हम फिर घूम रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कैसा फील हो रहा है आपको? अगर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। 4-5 महीने से घर में ही थे तो बहुत ही बोर हो रहे थे, तो कल ही प्रोग्राम बनाया तो आज हम जाएंगे कहीं। तो आज प्रोग्राम बना तो यहाँ गुलमर्ग में आए, बाबा ऋषि गए तो बहुत ही अच्छा फील रहा। सुबह से एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही अच्छा फील। तो अगर हम बात करें जो डिप्लॉयमेंट होती है यहाँ पे, चाहे वो पुलिस हो या कोई और फोर्सेस पार्टी हो, तो उनका रवैया एक टूरिस्ट की ओर कैसा रहता है? आपको इस बारे में जो है आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही ठीक ही लग रहा है कि हर एक जगह हमारे साथ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हर एक जगह जब अभी हम गुलमर्ग आ रहे थे तो कहीं ट्रैफिक जाम तक हो तो पुलिस वालों ने हमें दूसरी जगह रास्ता भी बताया, बोला कि वहाँ से जाओ, वहाँ से आपको जल्दी हो जाएगी। तो कहीं जब हम बाबा ऋषि में थे तो वहाँ हम गाड़ी में जा रहे थे, तो जब हम वहाँ पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, वहाँ पुलिस पोस्ट पे एक पुलिस वाला था। हम गाड़ी में 3 दोस्त थे, एक ने मास्क नहीं पहने थी, वो पिछले वाली सीट पे बैठा था। तो वो आया, बोला कि चलो अब नहीं चलेगा। हमने बोला क्या बात है? बोला आपने मास्क नहीं पहना। हमने बोला हाँ, एक बंदे ने मास्क नहीं पहनी थी तो ठीक है अब छोड़ दो हमें। बोला नहीं, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, अगर आप बता रहे हो तो देंगे फ़ाइन। हमने सोचा कि ये तो इलीगल है, हमने SOPs हमारी से गलती हो गई तो हमें माननी पड़ेगी। हमने मानी। हमने बोला ठीक है सर, कीजिए फिर चालान। फिर हमने उसने वहाँ से वो रेड क्रॉस का कुछ रिसिप्ट बुक लाया, जो भी आज हर एक जगह यही पुलिस वाले जो रेड क्रॉस का वो बुक ला रहे हैं, बोल रहे हैं आपको फ़ाइन देंगे ये मास्क पे। हमने बोला उसको अगर आप चालान करेंगे हमें तो दीजिए हमें चालान। बोला कि अगर ज़्यादा नखरे करते हो, चालान चाहिए तो फिर SHO के पास आ जाइए। फिर हमने सोचा कि अब क्या वक्त बर्बाद करेंगे यहाँ पे। हमने फिर उसको 100 रुपया वो फ़ाइन दिया। जब हम थोड़ा आगे चले तो सर वहाँ पे हमने देखा जो पुलिस वाला नीचे वहीं पोस्ट पे ड्यूटी था, तो हमने वहाँ पे देखे बहुत सारे लोग थे जो ज़ियारत पे आए थे। बहुत हर एक घूम रहा था, खुलेआम घूम रहे थे, किसी को ना मास्क नहीं पहनी थी, कुछ नहीं था। तो फिर हमें यही फील हुआ कि फजूल में इसने हमसे ये 100 रुपये लिया, हमारा ये 100 रुपया ज़ाया भी नहीं हुआ। हमने रेड क्रॉस के लिए दिया, वेलफेयर के लिए दिया, तो वो भी ठीक है, हमारी अपनी डेवलपमेंट के लिए दिया। लेकिन हमें लगा कि मतलब इसने हमारे से ज़्यादती की। इतने जो इसके आसपास ही घूम रहे हैं उनसे फ़ाइन नहीं लिया, हमसे क्यों लिया? फिर हमें बहुत ही दुख हुआ। तो फिर उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ पे जो पुलिस है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम मिला, तो पुलिस ने बहुत ही हमें हेल्प किया। वहाँ पे कहीं पे रोड कनेक्टिविटी थी, कहीं पे नई जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो सर हमने जो देखा वहाँ पे हमें बहुत ही फील इसलिए हुआ कि हमने जो भी गाड़ी देखी, क्योंकि ट्रैफिक जाम था, हम गाड़ी में देख रहे थे वहाँ से जो आ रहे थे वापस, तब हम वहीं से आ रहे थे बाबा ऋषि से गुलमर्ग की तरफ, यहाँ से जो जा रहे थे। तो सर हमने उन गाड़ियों में हर जगह देखा 4, 5, 2, 3 हर जगह बच्चे, मतलब एवरेज हम बोलेंगे 50-60% बच्चे जो मतलब अप टू प्राइमरी लेवल के बच्चे सारे यहाँ ही घूम रहे हैं। हमने यही सोचा वहाँ पे कि हमारा सोच कहीं खो गया है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करनी चाहिए कि अगर आपने स्कूल बंद रखे हैं कि बच्चों को कोविड से बचाने के लिए सेफ रहे। मुझे लगा कि अच्छा यही था कि अगर स्कूल में ही रहें वहीं वो सेफ थे, क्योंकि वही पेरेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला है कि स्कूल बंद रखेंगे, बच्चों को घर में रखो, ये सेफ रहेंगे कोविड से। लेकिन जब यहाँ वही पेरेंट्स उनको ला रहे हैं, उससे अच्छा था कि अगर ये स्कूल में ही रहें, एक तो तालीम भी हासिल करें और सेफ भी रहें। वो जिसके जब वो यहाँ ला रहे हैं तो उससे मुझे लग रहा है कि वो हम खुद ही गलती भी करते हैं। और तो एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या सोच के स्कूल फिर बंद कर रही है। फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ भी बंद करनी चाहिए, मतलब बच्चे अलाउड नहीं है, वो नहीं है। तो वो जब स्कूल ही बंद रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? फजूल में हमारे बच्चों का फ्यूचर ही मुझे लग रहा है इससे डिटोरेट हो जाता है आगे। तो आप एक लोकल टूरिस्ट हैं,
جو آؤٹ سائڈ کنٹری یا آؤٹ سائڈ اسٹیٹ جو ٹورسٹس آنا چاہتے ہیں آؤٹ سائڈ جموں کشمیر، تو ان سے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ ان سے میری میسیج یہی رہے کہ آپ یہاں آئے، ایس او پیز کا دھیان رہے، ایس او پیز کو اچھی طرح فالو کریں، ماسک پہنے، جو بھی گائیڈ لائنس ہوگی وہ اچھی طرح فالو کریں، کیونکہ ہمیں یہی نہیں سوچنا ہے کہ بس کووڈ ہے، مطلب کسی کا تنخواہ چل رہا ہے، کسی کا کچھ. ہمیں یہ جو ٹورزم سیکٹر کے ساتھ جو گھوڑے والے ہیں یا یہ ہوٹل والے ہیں، بہت سارے جو جڑے ہیں اس کے ساتھ، جن کا ابھی 3 سال سے پورا ان کا یہ مالی حالت جو ہے پوری خراب چل رہی ہے. تو ہم یہی درخواست کریں گے گورنمنٹ سے کہ وہ اچھی ایسا کچھ تدابیر کریں کہ ٹورسٹ بھی یہاں آئے اور سیف بھی رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آئے پھر یہاں پہ مطلب وائرس کنٹریکٹ کرے، ان کو پھر یہاں سے واپس جا کے دوسرے اسٹیٹ میں پرابلم ہو جائے. ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے، اچھے سے ایس او پیز فالو کریں، یہاں آنے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا جو ہے نا کشمیر کا جو ریونیو ہے زیادہ اسی سے ٹورزم سیکٹر سے جنریٹ ہو رہا ہے. اس سے ہمارا ٹورزم کے سیکٹر سے جو یہ ریونیو جنریٹ ہو جائے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہیں لوگ ان کا گھر-بار بھی چلے گا. تو ہم نے ابھی جو یہاں لنچ کیا تھا گلمرگ میں، تو ہم نے ایک ریسٹورنٹ والے سے بات کی، اس نے بولا کہ ہمیں آج 10-15 ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آتے تھے یہاں کھانے کے لیے. ہم جب صبح سوچتے ہیں کہ آج وہی جیسے وہ بول رہے تھے پچھلے سال جب حالات ٹھیک تھے تو ہمیں 300-400 آتے تھے، ہم اچھا کما رہے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. لیکن انہوں نے بولا کہ ہم جب صبح سبزی بناتے ہیں یا چائے کچھ، پھر شام کو وہ پھینک دیتے ہیں. جب ٹورسٹ نہیں آئے ان کو، وہ بول رہے ہیں کہ پورے گھاٹے میں چل رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے. نام بتائیے اور بتائیے آپ کہاں سے آئے؟ مائی سیلف اقبال حسین خان، آئی ایم فرام کپوارہ فرنٹیئر ڈسٹرکٹ ہے پورے JNK کا، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. بیسکلی میں سری نگر میں ہوتا ہوں. تو آئی ہیو بین ہیئر فرام لاسٹ 3 days. میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں پہ. یہاں نیچرل بیوٹی ہے، اسپیشلی کووڈ کی اس مہاماری میں. آئی تھنک دس پلیس از مچ مور ڈیزروڈ فار آل دی گائز، فار آل دی پیرنٹس ایز ویل ایز. ایک چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کی، بہت سارے پیرنٹس میں نے دیکھے جو یہاں پر آتے ہیں بچوں کو لے کے ان کو سیر و تفریح کرانے کے لیے. لیکن ایک پرابلم اس میں یہ دکھی مجھے کہ انسٹیڈ آف دس، اگر وہ بچوں کو اسکول بھیجے یا کہیں کمیونٹی کلاس میں بھیجے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا. وہ اپنا یہاں پہ اگر وہ زیادہ ٹائم دے تو ان کا ٹائم جو ہے اس ٹائم پڑھنے کا ہے، وہ اگر وہ ٹائم ویسٹ کریں گے تو آگے جا کے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو اگر ہم روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں خاص کر سری نگر اور گلمرگ کے بیچ میں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسی روڈ کنیکٹیوٹی ہے؟ I have visited this place from last 15 years almost, but آج تک میں نے کبھی اتنی زیادہ پرابلم فیس نہیں کی. When I was traveling from Srinagar to Gulmarg, it took me almost 2.5 hours to reach Gulmarg. لیکن بہت زیادہ ٹریفک جیم تھا، آگے روڈ بیریکیڈس لگے ہوئے تھے، ان کی کچھ ورک بھی چل رہی ہے وہاں پہ. لیکن ٹورسٹ سفر کر رہے ہیں اس چیز سے کہ روڈ کنیکٹیوٹی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ادروائز دس پلیس از مچ مور سفیشینٹ فار ٹورسٹس. جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. باہر اگر ہم جائیں تو وہاں پہ اس ٹائم کو لے کے، کووڈ کی مہاماری کو لے کے بہت زیادہ پرابلمس ہے. تو اسپیشلی اگر وہ گلمرگ وزٹ کریں گے تو آئی تھنک یہاں پہ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ بھی نگیٹو ہو جائے گا. تو اوور آل میسیج اگر میں بات کروں ایز اے لوکل کشمیری ٹورسٹ جو آؤٹ سائڈ کنٹری یا آؤٹ سائڈ جو اسٹیٹ ہے آنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں، ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ دیکھیے سر، جو ہمارے آؤٹ سائڈ ٹورسٹ آتے ہیں کسی بھی کنٹری سے، ان کے لیے میری یہی میسیج رہے گی کہ وہ ایک بار یہاں پہ آئے، جو نہیں آئے ہیں وہ ایک بار دیکھے یہاں کا ماحول. کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ سے میں نے بات بھی کی، میں باہر بھی رہا ہوں بہت ٹائم تک، ان کو تھوڑا سا ڈر ہے کہ ٹیررزم ہے، وہ چیزیں ہیں، پتھر بازی ہے. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے آن گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ سارا سیف ہے، ماحول ٹھیک ہے. اور کشمیر کی جو مہمان نوازی ہے اس کی تو مثال پورے ہندوستان کو کیا پورے ورلڈ میں ہے. تو اس چیز کو لے کے میری میسیج ان کو یہی جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ان کو ٹائم ملے اپنا وہاں سے فری ہو کے وہ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آئے اور اپنے بچوں کو لے کے آئے. باقی ان کو یہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. تھوڑی سی پرابلم تھی آرٹیکل 370 کو لے کے، ابھی وہ بھی ریکٹیفائی ہونے جا رہی ہے. آلموسٹ دا کنڈیشن از گوئنگ نارمل ناؤ.
So it's my deemed request to all the tourists, please come and visit this place. This is much more favorable for all your family persons. Likewise, if they are coming with family, with children and all that, this is the most peaceful, as well as this is the most beautiful place in Kashmir. थैंक यू जी। आप अपना नाम बताइए हमें। जी मेरा नाम शाहिद अशरफ है। तो गुलमर्ग आप आए हैं तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको गुलमर्ग में? गुलमर्ग में आके हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और आजकल का यहाँ एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले हम 5-6 महीनों से घर में कैद थे, बहुत बोरिंग हो रहे थे। तो आज हम घर से निकले 2-3-4 दोस्तों के साथ आए यहाँ और इन्जॉय किया, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें बिटवीन श्रीनगर एंड गुलमर्ग, तो कैसा जो रोड कनेक्टिविटी है तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम गुलमर्ग की तरफ से ऑन द वे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो कहीं पे हो रही है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रोड वैसे नहीं है जैसे एक टूरिस्ट प्लेस का रोड होना चाहिए। तो उस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो जो आउटसाइड टूरिस्ट्स यहाँ आना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर आउटसाइड या आउटसाइड कंट्री आना चाहते हैं, उनके लिए एज ए लोकल टूरिस्ट आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं यही कहूँगा कि आजकल यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और यहाँ पे जो सीज़न चल रहा है वो टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, कि मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने चाहिए, क्योंकि जो हमारे कश्मीर में ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टूरिस्ट पे ही होता है। अगर हमारे टूरिस्ट बंद रहेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकॉनमी पे भी पड़ता है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं या उन्हें यहाँ आना चाहिए, ताकि हमारी जो कश्मीर की इकॉनमी है वो अच्छी हो जाए। थैंक यू।